हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई बातचीत होगी, हाँ या ना। अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, चाहे काफ़ी टाइम से हो, चाहे रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट में आए हो, पर आप जानना चाह रहे हो कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई पॉसिबिलिटी है बातचीत होने की या नहीं, तो उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो सकती है या होगी या नहीं। 5 ऑफ कप्स। इम्पॉसिबल है आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने पर्सन से कोई भी बातचीत हो पाना। और इधर एक वी डू हैव 3 ऑफ कप्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे आप काफ़ी अपने अंदर चेंज लाते हुए दिख रहे हो यहाँ पर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप नो डाउट आप इस इंसान को लेकर यू लव दिस पर्सन और आप चाहते हो कि चीज़ें बेहतर हो जाएं आप दोनों के दरमियान में। बट मुझे लगता है कि जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं आपकी और आपके पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर, आने वाले टाइम में मुझे वो रिजॉल्व होती नहीं दिख रही हैं इन एनर्जीज़ के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं चीज़ों को वैसे देखना बहुत ज़रूरी है जैसे चीज़ें हैं, बजाय इसके कि आप पास में रहकर चीज़ों को सोचो। या हो सकता है या आपके एंड से एनर्जी हो, आपके पर्सन के एंड से भी हो सकती है, जहाँ पर जो इश्यूज़ हैं वो अभी के नहीं हैं, वो पास्ट के हैं। करंट में अगर आप करंट सिचुएशन में रहते हुए प्रेजेंट मोमेंट में चीज़ों को देखो तो शायद इश्यूज़ हैं ही नहीं। शायद आप दोनों रेडी टू मूव फॉरवर्ड हो अपनी अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ, लेकिन पास्ट की वजह से जो इश्यूज़ बनाए हुए हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि लेट गो नहीं किए जा रहे आपसे या आपके पर्सन से, जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब है। सो डू आई सी द कम्युनिकेशन नेक्स्ट 48 आवर्स में? द आंसर इज़ अ बिग नो। लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो सैडनेस है इस सिचुएशन में, जो नेगेटिविटी है इस सिचुएशन में, मुझे लगता है कि आप उसमें से निकलने की कोशिश ज़रूर करोगे। अब वो किस तरह से आप करते हो वो सबके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन एटलीस्ट आप अपने आप को इस सब से निकालना चाहोगे। चाहे वो आप सरेंडर करते हुए इस सब से निकालोगे जहाँ पे आपको आवाजारी हो रही है, इरिटेशन हो रही है, एनॉयड फील कर रहे हो कि क्यों कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ अच्छा होगा जिससे आप अपने आप को एटलीस्ट इस नेगेटिविटी से निकाल सकोगे जहाँ पर आप डिसअपॉइंटेड हो, लव लाइफ को लेकर, पर्सन को लेकर अपसेट हो। जो जो बुरा आपने फील करना था इस करंट सिचुएशन में रहते हुए, मुझे लगता है कि एटलीस्ट दैट इज़ गेटिंग डन आपकी लाइफ में। सो कम्युनिकेशन तो होती दिख नहीं रही है, लेकिन एटलीस्ट आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो, प्रिपेयर हो रहे हो। तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर करोगे। करंट सिचुएशन में शायद आपके हाथ में कुछ नहीं है बातचीत को लेकर, तो आप कोशिश ये करोगे कि यू मूव फॉरवर्ड। चाहे आप मूव ऑन करो टू अ न्यू रिलेशनशिप, टू अ न्यू पर्सन, टू ओपन अप, कि आप डेट करना शुरू कर दो, लोगों से मिलना शुरू कर दो, फ्रेंड्स बनाना शुरू कर दो, वो सबके लिए डिफरेंट होगा। एटलीस्ट आप चूज़ करोगे जो बैगेज है पास्ट का, सिचुएशंस का, वो आप उसको छोड़ दो, पीछे छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी चूज़ करेंगे कि आप आगे बढ़ना चूज़ करोगे एज एन टू मूव ऑन टू अ न्यू रिलेशनशिप नेक्स्ट 48 आवर्स में। और कोशिश करोगे कि एटलीस्ट जितना जल्दी हो सके अपने आप को इस सिचुएशन से निकालो जहाँ पर आप इस कम्युनिकेशन के होने का वेट कर रहे हो। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग मूव अवे करेंगे इस इंसान से, इस रिलेशनशिप से, इस सिचुएशन से। और कुछ लोग होंगे जो सरेंडर कर सकेंगे। अच्छा, आप में से जो लोग सरेंडर कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, उनमें से भी 2 तरह के लोग हैं, जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कहीं ना कहीं आप रेडी टू मूव ऑन हो, लेकिन यू आर लुकिंग बैक टूवर्ड्स द सेम पर्सन एज वेल।
سو ان لوگوں کے لیے سچویشن اور ڈیلیڈ ہوگی ٹو بی آنیسٹ کیونکہ جب آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے اور ایک چیز کے اوپر ایک ڈیسیجن کے اوپر اسٹک نہیں کر رہے ہو، سو اٹس گonna بی ٹف کہ آپ کی لائف میں آگے کچھ اسٹیبل اور اچھا آئے. میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ بہت کلیئرلی بتا دوں، اگر آپ جیسے فار انسٹنس اگر آپ انڈیسائسو بھی ہو اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کی لو لائف اسٹیبل ہو جائے اور آپ چاہتے ہو کہ لو لائف آگے بڑھے، اسموتھ ہو جائے، کچھ اچھا آپ کی لو لائف میں آئے، چاہے آپ اوپن اپ بھی ہو کہ یہی پرسن آئے یا کوئی نیا پرسن آئے، تو بی کلیئر ان دیٹ انٹینشن. جھوٹ نہیں بولو خود سے یا اپنے رب سے کہ آپ کو یہ نہیں چاہیے، اب آپ ریڈی ٹو موو آن ہو. اور اگر یہ پرسن واپس آئے گا تو وڈ یو ایکسیپٹ دیم؟ دا آنسر از اے یس. سو کہیں نہ کہیں بی کلیئر، آپ کی جو بھی انٹینشن ہے، جو بھی دعا ہے، جو بھی گول ہے اپنی لو لائف کو لے کر، اس کو لے کر بہت پریسائزلی کلیئر کٹ رہو. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ چلو یہ بھی آ جائے تب بھی گڈ ہے، کوئی نیا پرسن آئے تب بھی گڈ ہے، بی کلیئر اباؤٹ اٹ. اس میں کوئی جھوٹ بولنے کی یا بھاگنے کی اس سچ سے ضرورت نہیں ہے. سو بی ویری کلیئر، کیونکہ آپ میں سے کافی سارے لوگوں کی لو لائف اسٹک اور اسٹیگنٹ اسی لیے ہوگی کیونکہ آپ انڈیسائسونیس کا شکار ہو اس سچویشن کو لے کر. سو جہاں پہ کلیئرٹی آئے گی وہاں پہ چیزیں آگے بڑھیں گی. سو کوشش کرو کہ یہ تو مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ اپنی لو لائف میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہو. نیکسٹ 48 آورس میں آپ شاید تنگ آ جاؤ گے، فیڈ اپ ہو جاؤ گے یا سوچو گے کہ یو ڈیزرو بیٹر دین دس سچویشن. تو آپ ڈیفینیٹلی آگے بڑھ رہے ہو اپنی لو لائف کو لے کر. آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے کہ کوئی آفر آلریڈی ہو جس کو آپ یو گونا ٹیک اینڈ موو فارورڈ ود، لیکن جن کے پاس نہیں بھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اوپن اپ کر رہے ہو ٹو موو فارورڈ. لیکن ایک چیز اپنے لیے کلیئر رکھو کہ اگر یہ پرسن جس سے بھی آپ چاہتے ہو، جس کے بھی آپ جس کا بھی ویٹ کر رہے ہو کمیونیکیشن اسٹارٹ کرنے کے لیے، اگر وہ پرسن آتا ہے تب بھی ریڈی ہو، اگر آپ کوئی اچھا پرسن آتا ہے تب بھی آپ ریڈی ہو، ایز لانگ ایز کہ آپ کو وہ سب مل رہا ہے جو آپ ڈیزائر کرتے ہو ان اے لونگ ریلیشن شپ، اور یو آر گوئنگ ٹو ریڈی اور پریپیئر یور سیلف کہ آپ اس آفر کو لو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو. بی کلیئر اباؤٹ اٹ. جتنا آپ اپنی سچائی سے بھاگو گے اتنا آپ کے لیے چیزیں اور خراب ہوں گی. سو ٹرائی ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. مجھے لگتا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ میجورٹی لوگوں کے لیے آپ پیار چاہ رہے ہو اپنی زندگی میں، آپ وہ ریلیشن شپ چاہ رہے ہو جو کہ فلفلنگ ہو، جس میں پیار ہو، رسپیکٹ ہو، سیکشول ریلیشن شپ. تو پرابیبلی اگر آپ چاہو تو خالی سیکشول ریلیشن شپ، تو وہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آج کل کے زمانے میں آپ کو کہیں پہ بھی مسئلہ ہوگا ٹو ہیو ون. ٹو بی ویری آنیسٹ، جو آپ کا جو ڈیزائر ہے، آپ کا جو دل کی ایک وش ہے، اٹ از ٹو ہیو اے فلفلنگ ریلیشن شپ جس میں ایک میوچوالٹی بھی ہو اور ایک پیشن بھی ہو، ایک رسپیکٹ بھی ہو، ایک فرینڈ شپ بھی ہو. اور اگر آپ ایسا ریلیشن شپ چاہتے ہو تو اگین اس میں بھی آپ کو ڈیسائسو ہونا پڑے گا کہ کیا چیز آپ کرنا چاہتے ہو اپنی لو لائف میں، کس لمٹ تک آپ اپنی لو لائف کو رکھنا چاہتے ہو. کیا آپ ریڈی ٹو سیٹل ان فار لیس ہو، یا پھر آپ کو ایک جو اسپیسیفک چیز چاہیے آپ کو وہی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا پرسن سیکشول ریلیشن شپ کے لیے اوپن اپ ہو لیکن کمٹمنٹ کے لیے اوپن اپ نہ ہو. سو وٹ ایور دا کیس از، جب آپ کو کلیئرٹی ہوگی کہ آپ کو کیا چاہیے تو آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. آپ کے لیے وہ راستے، وہ لوگ آئیں گے آپ کی زندگی میں جو کہ ایگزیکٹلی ویسے ہوں گے جس سے آپ ڈیزائر کر رہے ہو. اور اگر آپ خود ہی انڈیسائسو ہو تو آپ کی زندگی میں انڈیسائسو لوگ آئیں گے جو کہ آپ کی تھاٹ پروسیس کو ریفلیکٹ کر رہے ہوں گے. سو میک شیور کہ پہلا کام جو آپ نے اپنے اینڈ سے کرنا ہے نیکسٹ 48 آورس میں، ایک ڈیسیجن بنانا ہے، دین اسٹک ٹو دیٹ ڈیسیجن اینڈ دین سرنڈر. مجھے لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ میجورٹی لوگ اپنے آپ کو اس سیڈنس سے نکالیں گے، چاہے وہ آپ جو بھی راستہ چوز کرتے ہو سب کے لیے ڈفرینٹ ہوگا. بٹ کمیونیکیشن ہوتی مجھے آپ کے پرسن سے دکھ نہیں رہی ہے نیکسٹ 48 آورس میں. لیٹس سی آپ کے پرسن کا میسج کیا ہے آپ کے لیے. وی بوتھ نو آئی ایم ناٹ دا ون فار یو. آپ کا پرسن آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے نہیں بنا ہوں. سو آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اس انسان کا انتظار کر رہے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ آپ کا پرسن فی الحال ڈھیٹ ہوا ہے، اس کو لگتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہو. اینڈ اگر اسٹل آپ اس کو چیز کرتے ہو، اسٹل آپ اس کو ڈیزائر کرتے ہو، دین یو آر ڈوئنگ رانگ ٹو یور سیلف. پھر آپ جسٹس نہیں کلیم کر سکتے اس انسان کے ساتھ آتا ہوا، کیونکہ آپ خود کے لیے خود
गलत कर रहे हो. तो आपका पर्सन आपको कहना चाहता है कि आई एम नॉट द वन फॉर यू. ठीक हो गया? आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू. आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट. I know I am very possessive about you. My life is not as together as it may seem. आपका पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है, एक चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्टेड है. दूसरी चीज़ आप विश करता है कि चीज़ें डिफरेंट होती. लाइफ उसकी ऐसी नहीं है ज़बरदस्त जैसी शायद आपको लगती है. अच्छा, यहाँ पर अब मुझे जो एनर्जी फील हो रही है आपके पर्सन की, अगर हम सिर्फ कार्ड्स की बात करें, उनके मैसेजेस की बात करें, लगता ऐसा है कि आपका पर्सन रेडी टू हैव सेक्स है, रेडी टू हैव फन टाइम्स है, रेडी टू हैव चिल रिलेशनशिप है जहाँ पर कमिटमेंट की बात ना आए. ठीक हो गया? आपका पर्सन नो डाउट आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए. पॉजिटिव भी है, शायद वो चाहता नहीं कि आप किसी और के बनो या किसी और के साथ हो, लेकिन जहाँ पर कमिटमेंट की बात आती है, ऐसी चीज़ों की बात आती है, तो वहाँ पर उसको अपनी स्टेबिलिटी याद आ जाती है. उसको लगता है कि मैं तो स्टेबल नहीं हूँ इनफ टू हैव अ रिलेशनशिप जो कि शादी की तरफ लीड करे. आई विश कि चीज़ें डिफरेंट होती. सो ये थॉट प्रोसेस है आपके पर्सन का. अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए वो आप मुझसे बेहतर जानते हो. आपको सरेंडर करनी है अपनी लव लाइफ, इसी को डिज़ायर करना है. टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये पर्सन बातचीत नहीं कर रहा है राइट नाउ. मुझे लगता है कि अगर आप सेटल इन फॉर लेस करते हो, आपकी सिचुएशन स्मूथली चल सकती है इस इंसान के साथ. बट आपने चूज़ करना है कि आपको सेटल इन फॉर लेस करना है या नहीं करना. जब तक आप सेटल इन फॉर लेस करते हो, आप सेटल इन फॉर लेस ही करते रहोगे. टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू चूज़ कि आपको क्या करना है. ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए. गिवन सर्कमस्टांसेस में व्हाट इज़ द डिवाइन मैसेज आपके लिए. बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है राइट ना आपको गिवन सिचुएशन में. इस एंग्जाइटी से आपने बचना है. हर वो चीज़, हर वो स्टेप जो आप ले सकते हो टू गेट रिड ऑफ एंग्जाइटी, आपने उसको उन चीज़ों को डील करना है, उन चीज़ों की तरफ स्टेप उठाना है. क्योंकि आप अगर अपने लिए अच्छा नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, कोई आपके लिए अच्छा नहीं करेगा, ना सोचेगा. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ कि आप क्या चूज़ करते हो अपनी ज़िंदगी में. एक ऐसी सिचुएशन में जो बेस्ट चीज़ यू कुड डू टू योर सेल्फ इज़ टू मूव ऑन. लव लाइफ को फ़िलहाल थोड़ा साइड पे करके अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करो विदाउट हैविंग अ स्पेसिफिक समवन. क्योंकि अभी आप जिस एनर्जी में हो, अनटिल अनलेस यू हील योर सेल्फ, आप किसी हेल्थी रिलेशनशिप में एंटर हो ही नहीं सकते हो. टू बी ऑनेस्ट, आप इमोशनली इतने ज़्यादा डिपेंडेंट होगे किसी भी नए पर्सन के ऊपर कि आप फिर से हर्ट और डिसअपॉइंटेड ही होगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हील राइट नाउ एंड मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ. अपने लिए कुछ अपने पर्सनल गोल सेट करो और कोशिश करो कि इस सिचुएशन से निकल सको. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर एंड बाय.